আসেন দাঁড়িয়ে নবীরে সালাম দে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ मेरे आका बहुत का चमके सितारा हाजिरी का हो इशारा देख कर रोज़ा प्यारा फिर काहे गुलाम तुम्हारा या नबी रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वास्ता आले नबी का सदकाए खैरुन निसा का और शहीद करबला का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी या रसूल सलाम या हबीब सलावतुल्लाह মরণে পাশে থাকিয়েন কবরে কাছে আসিয়েন হাসরে সুপারিশ করিয়েন হাউজে কাউসার পিলায়েন ইয়া নবী সালাম या रसूल सलाम आया हबीब सलावतुल्लाह बलग अलौला बिकमालिह कशफ दुजा बिजमालिह हसनत जमीउ खिसाली सल्लो अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि माशाআল্লাহ। আল্লাহ আপনারা সবাই বসে দোয়া করুন, সবাই বসে দোয়া করুন। আল্লাহ যেন আজকের এই মাহফিলটাকে কবুল করে বলুন আমিন।